বেশ ঘরে ভূষিকা নারায়ণ নারায়ণ কমাটরে করা তেরে দিন বন্ধু হে बाबरे सखा परर बुद्धि कुकुर निजर बुद्धि ठाकुर बा हमें नहीं जीवा के पड़बा बोले आमा भीतर अछे से दुईटा बाहर अछन होय होय बाबरे ताले जीमा हां हां आदुति काम करो सुनिया प्रभु ब्रयमान धीरे धीरे पाद काढ़ीण हरि कले गमन निज शरीर को गुपत कले से दामोदर विस्तार करिले शरी को प्रभु नंद कुमार कना है जे आने छो आराधिकापुर को प्रवेश कले से नारायण उठ उठ राधे उठ गो मोर जीवर जीवन तुई जीव हेले राधे गो मुई अटे परम तुई जल हेले राधे गो मुई हेबी तरमीन पुष्प हेला राधे को मुई है भीतर मन नंदर नंदन माई गो सखी मो नाम कृष्ण जति सुईचु गोराधिका उठ पुरंक छाड़ी तो दरे आसी अच्छी गो माई मुई बनमाली बाबरे ताले मैं हर के में उठावा के पड़बा चेती सीधी बजिए उठेबो केवल तो हमर डाक सुनबे कि नी बाबरे आहा को जदंत बलंगर निद्रा खंडिक भंगल किश्वरी मगरे हर किसी डाकुचु मुनाम धरी मुनाम धरी राधा गा द्वारे डाकुच कुंज बिहारी मई गो आगम नाम कुंज बिहारी अरे कुंजम की गाड़ी जश्री सुख सरी बाबू गो मोर के रात्रि आसबे कि परी नाना राधे मोर नाम घनश्याम मोर नाम घनश्याम मोर नाम घनश्याम गई आग मोर नाम घनश्याम अरे घन जे आकाश चिन्ह बाबू गो मोर राजा खोज स्वर्ग को राधे गो मोर से कला पुष्प चुंब भमरण या पुष्प गच्छ विविध हर अरे चाचा रे अरे पूरा मुहानिया लगा भमर अरे जा खोजी जा पद्मवन नाना राधे ग मोर नाम कंसरी मो नाम टी कंसरी सखे ग आग मोर नाम ग कंसरी एननी ओ कलिला ए के जासिकर माइगो ओरी के डाकुछ जोना ये ताको ना गाड़ी पत्रिका बोले ए देखो तो है हां देखु छ पत्रिका आस जरा गो बाबू
হ্যাঁ বাবু গো ও ও তুমি কেন আসছ তোমার না কানা গো আমার না পজরছ মোর না হচ্ছে কৃষ্ণচন্দ্র তুমি কেন আসিছ মুই আইছে গপপুর সতে কায় হ্যাঁ। আর তোমার না কানা গো મારું નામ 14 তুমি কেন আসিছ મું આઈતા ખપરપુર যেতে তুড় রে হে বহু সেমানে বেরে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান বেরে গোপপুর আসছেন লো আর তাঙ্কর তারপরে 14-15 পরে খপর উপর আসিছন সত কায় হেলে ননিলে কথারে পত্রামা কহি পারবে গা যত বনে পত্রিকা আইব যদি কৃষ্ণ আইছন বাবু গো বাবা। মোর বহু বিশ্বাস নাই করে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান বলাকে হ্যাঁ। আর গোটে কথারে পত্রামা বলেছন ঠিক আছে পচর না কই পারবা তো পচর হে বহু এ কই পারো বলছন লো কহি পারমু বইরি হয়। তাহলে পত্রামা নাই কা হলো। হেন্তা কা এ মোর পামর কোলা চকা ডোলা অন্দর ধর হরি নন্দ বোলা সতে ননিল পত্রামা তাহলে কহি পারবে তা এ মোর পামর কোলা চকা ডোলা অন্দর ধর হরি নন্দ বোলা এমন কাপড় কোলা চোখা ডোলা অন্দর ধর করি নন্দ গোলা জ্ঞান ভিকারি করুচি কুকারি জ্ঞান ভিকারি করুচি কুকারি দিও দিও জ্ঞান চাপি মালা মোর বাবার কোলা চোখা ডোলা অন্তর ধর হরি নন্দ বোলা এমন বাবার কোলা চোখা ডোলা অন্তর ধর হরি নন্দ বোলা গোটে কথা কাଣା প্রশ্ন উঠিছে জানিছ বাবুরে কা কথা লো আমার সেই বজরঙ্গ দল কমিটি আজ্ঞা মানে কিছু ভরত মন্দির অর্পণ করেছেন তাঙ্ক মা সুরেশ্বর মহেশ্বর ঘণ্ট ঘরে রখে ধান দোনা দেবার হরি বল সেই বজরঙ্গ বাড়ি সদা সর্বদা তাঙ্কর মঙ্গল কামনা করন্ত নন্দ দেবার হরি বল আবে কবার হরি বল সদা সর্বদা সেই কমিটি এত স্ট্রং এ ধনা নন্দ গবার হরি বল ননিল তাহলে পত্র মানে কা আর যাবে তোমার নাম হটে কৃষ্ণ কহ কিয়া কে সে পঞ্চ কৃষ্ণ যাবে তোমার নাম হটে কৃষ্ণ কহ কিয়া সে পঞ্চ কৃষ্ণ সেকি পঞ্চ কৃষ্ণ কাহিবা সস্তান সেকি পঞ্চ কৃষ্ণ বা কাহিবা সস্তান পদম বিপিন পটারিলা এমর পাপর কোলা চকা ডোলা অঙ্গর ঘর করি নন্দ মোলা এমর পাপর কোলা চকা ডোলা অঙ্গর ঘর করি নন্দ মোলা ননিল গোটে কথা কাଣା প্রশ্ন আছে জানিছ কাଣା লো কি মানে যদি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান হয়। আমার ঘরকে এতকি রাতি তো আসিছন হেলে পঞ্চ কৃষ্ণ বলি বি কহসন কিংবা পাঁচটা কৃষ্ণ হয়। সে তাঙ্কর না মানে কায় কায় না সেতির ভিতর কেন কৃষ্ণ আমার ঘরকে আসিছন এই কথা যদি বুঝে কহি দেবে বইনে তারপরে যাই বিশ্বাস করমা যোগ কহি দেই ক্রিয়া বাজ বাবু গো বাবা সে পঞ্চকৃষ্ণ ভিতরে তুমি কেন কৃষ্ণ আইছ সে পঞ্চকৃষ্ণ কিয়ে কিয়ে হ্যাঁ তুমি সিটি 100 রে আইছ কি আর কেন গাড়ি থি আইছ হেটা আমি কহব বাবুরে সখা
बाबुरी ताहले आमे कहि देले माई घरे विश्वास कबे हैं ताहले कहि देमा आर गज गमनी बर एकलगी रानी गो ए बिला गजरे बसिया गज हंताला बंसई बंहा बाबुरी गज माने हला हाथी हाथी पर हंता कर चालसी हंता के नहीं चले बिना हैं एंता कर चाची हाथी हाय हंता कर चालसी पर हाथी के अंदर चले हाथी चली डी कहि दे लहरी लहरी चाची गज माने हला ये हाथी से हाथी 40 सहित हम माई हर के तुलना करू छु आर गज गमनी मर गलगी रानी को आर गज गमनी मर गलगी रानी हेमत करि देखा तो रोजा भाई को मत करि देखा तो रोजा ए तोर कोली कोथा लागे सुरत रे तुई मोर छाती कोलो जा ए तोर कोली कोथा लागे सुरत रे तुई मोर छाती कोलो जा हेटी पड़बो बाबुरे से पंच कृष्ण किए के कहि देबा आक पृथ्वी पतया पवन आकाश 5000 गोटे ओटई पंच कृष्ण पृथ्वी पतया पवन आकाश 5000 गोटे ओटई पंच कृष्ण आक 40 पटले गो प्रमाण रही आक 40 पटले गो प्रमाण रही धन पड़े सुनिले लक्ष्मी मजा रे धन पड़े सुनिले लक्ष्मी मजा गो तो कली कथा लगे सुरताले तुई मोर छाती कलो जा तो कली कथा लगे सुरताले तुई मोर छाती कलो जा बाबुरे पृथ्वी आप तेज वायु एवं आकाश यही पर पंचकृष्ण 40 पटले प्रमाण अच्छे हेले से पंचकृष्ण केने तांकर वासस्थान अगर सही पंचकृष्ण जन सर्वघटे विद्यमान सर्वघटे विद्यमान ऐसे ही पंचकृष्ण जन सर्वघटे विद्यमान सर्वघटे विद्यमान मनसिना गो से कृष्ण को चिन्हबे आका ज्ञानी मनसिना गो से कृष्ण को चिन्हबे एटा लेखी छे विपिन सुदामर दादा रे एटा लेखी छे विपिन सुदामर दादा गो ए तोर कोली कथा लागे सुरताले तुई मोर छाती कोलो जा ए तोर कोली कथा लागे सुरताले तुई मोर छाती कोलो जा बाबरे पृथ्वी आप तेज वायु आकाश यही प्रलय पंचकृष्ण 40 पटले प्रमाण अच्छे मैं हर के हेला बेला कह कबाटा खोलबे आगो मई केंगे लागो हेला बोला खुलो नहीं कहीं पारे हैं
नहीं गो बाबू इटा नहीं के पर यार जो कही देबो जो है पिला घर को भी फिरी जीवे पिला हाँ नहीं है पारे बोलछो कंदा नहीं है बरे नहीं है पारे इटा बोलछो अरे 46 बोतल प्रमाण अच्छे बोल प्रमाण देले काहंग मागो बाबू गो कह। इटा नहीं से ओरिजिनल पंचकृष्ण नहीं से केनता नहीं? कहाले जे नहीं से जानि छ कह। আর রাধা বলে সুরনন্দন নন্দন পঞ্চকৃষ্ণ গান হই জানো আর পৃথিবী আপত তেজ বায়ু আকাশ আর পঞ্চভূত পরি শাস্ত্রে প্রকাশ যে আর যেবে করো বিশ্বাস তুমি তো 46 পটরে প্রমাণ দিয়েছ আর ব্রহ্ম নিরূপণ ফিটাই দেখিব আর ব্রহ্ম নিরূপণ ফিটাই দেখিব আর লম্পটরে বাবু চকি গে রহতা রাধিকা বলন্তিয়ারে ঠক ঠকি ঠকি করি করুছু নাট আর সোফা বেতু অটু চোরলম পট কাহি জানিবু শাস্ত্র জ্ঞান তর্ক যে সত্য যে বে অটু কৃষ্ণ আঠিক পঞ্চকৃষ্ণ বুঝাই কহিব আঠিক পঞ্চকৃষ্ণ বুঝাই কহিব আর দীনবন্ধু রূপা সিন্ধু জগবন্ধু গোয়াল খাই বসি তুমি কিনা দীনবন্ধু রূপা সিন্ধু জগবন্ধু মর গেল খাই বসি তুমি বাবু বাবু। এটা নাই পারে গো পিলা আর অরিজিনাল পঞ্চকৃষ্ণ কেনটা যে মতে বুঝে কি কহ बाबुरे पृथ्वी आप तेज वायु आकाश इटा पंचकृष्ण नहीं है पारे इटा पंचभूत बरे शास्त्र प्रमाण दिले तो बाबू हाँ तो ओरिजिनल पंचकृष्ण केनटा जे कह बोलछन कहि देबा आग सुनग सयनिति पुछिलु जहा आग आदि कल्पर मो कहिबी ता सहेबा 60 पृष्ठा को देखिबो आग तेबे तोर मने संशय जीव गए अन्न शास्त्रे तुही आग खोजले पद को कहरु पाइबो आग खोजले पद कहरु पाइबो सजनी रे আর তোতে মুই দেবি বুঝাই बाबुरे सखा आग जे काले पृथ्वी होइतिला शून्य कहि नथिले रे अनादि ब्रह्म से शून्यवासी जग निद्रायन्ते आग जगमयाको स्वप्न गुप्ते भेटन्ते जे बिंदु खसिन तुरिते आग पंच भाग होई गो आदिवाता करबे आग पंच भाग होई गो आदिवाता करबे सजनी रे सखी प्रवेशिला अद्भुते सजनी गो राधिके गो प्रवेशिला अद्भुते जे काले पृथ्वी शून्य शून्य महाशून्य होइतिला सेही काले रे आदि आदिमातांकर गर्भ के पांच प्रकार है कि से ब्रह्मटा जेतले के गति करिछे से आदिमातांकर गर्भ में जन्म हेलो पांचटा कृष्ण से पांचटा कृष्ण जन्म हेलो गो पिला हाँ। से पांचटा कृष्ण को नाम माने का ना सेतिर भीतर तमे केन कृष्ण आसीच सेटा कहले सिना हबा ता नाम माने बोलछो हाँ। ताहले कहि दो जसर बाबरे आग विराट सुराट मुराट कृष्ण को भो कृष्ण भव कृष्ण बोली जानो विराट सुराट मुराट कृष्ण भो कृष्ण भव कृष्ण बाबरे आग विराट सुराट मुराट कृष्ण को भो कृष्ण भव कृष्ण बोली जानो आदिमाता गर्भ हेलु जन्म गो मई गो मोटई भव कृष्ण आग अन्न कृष्ण मही गो नुहे प्राण सही आग अन्न कृष्ण मही गो नुहे प्राण सही केते पचारु चुमर नाम रे सयनी तो जणिले भी बिना
পচরা হেলা বেলে হেদে কবারটা খুলবি আগো মাই का बोलছো गो হেলা বলে খুলো सुन तो हे बाटा हेला जे गोटे कथा काना जानिछु आम निता करे नाइन आर फिरी जिबे जो कहि देबो जे बाबू घर को आम नेनी दादा आसले जाई करी तापरे आसबे ना आलु ननी आगो मामू আই मोर भी मुनसन आनो की मोर बहर भी मुनसन आनो पिला घर के नानो तमे फिरी जो বলে দুইটা কর মুসা নেই না हाय বলে আমার দুলে আইছো